بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله: وهيئاتها يجمع سنة أربع خصال أراد كائنات نجروች ናቸው። الغسل ገላ መታጠብ وتنظيف الجسد ሰውነትን ማጽዳት ولبس الثياب البيض ነጫጭ ልብሶችን መልበስ وأخذ الظفر ጥፍር መቁረጥና والطيب ሽቶ መጠቀም ነው። ዲን الإسلام በአጠቃላይ ጽዳትና ንጽህናን ይወዳል፣ ወደዛ ይቀሰቅሳል። ጽዳትና ንጽህና አስፈላጊና ጠቃሚ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እንደ ዒባዳም ነው የሚመለከተው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር የሚገኝበት የአምልኮ አካል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለጦህር የሚያክል ቦታ የሰጠ እምነት የለም። እንደውም በተቃራኒው ሌሎቹ ዘንድ በጣም ሃይማኖተኛ ሲሆኑ ሳይታጠቡ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚደነቁበት ነገር ሆኖ ይገለጽላቸዋል። ምንና ሄደው ወደ ከሰው ተመስለው ዓለም በቃኝ ብለው 40 ዓመት ሳይታጠቡ ቆዩ ተብሎ ለአንድ ትልቅ የሃይማኖት ንግስት እንደቆየ ማለትም መሪ መገለጫ ተደርጎ እንትን የኛ ግን 5 አውቃት ሰላት ላይ በትንሹ 5 ጊዜ ውዱእ የሚያደርግ ከሆነ 5 ጊዜ ይታጠባል ማለት ነው። አጥራፎቹ ጫፍጫፎቹ የተለያየ ነገር ጋር ይነካኩ የሚችሉት የግድ መታጠብ አለባቸው ብሎ ይደነግጋል። ጀናባ ተታጠባለህ፣ ልብስ طهارة መሆን አለበት፣ በተግልበት ቦታ طهارة መሆን አለበት። ከዛ በሻገር ደግሞ በሱናነት መታጠብም ሆነ ውዱእ ማድረግ፣ መፋቂያ መጠቀም፣ ጥፍር መቁረጥ፣ ፀጉርንም መስተካከል ያለበት ቦታ ማስተካከል ዲን الإسلام ያዛል ማለት ነው። ወይ ሱና ወይ ዋጅብ ነው። ልዩነቱ ይሄን ያህል ነው። እና አሁን ጁምዓ ላይ ሱና የሚሆኑ ነገሮችን ሲገልጽ ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ መላ ሰውነቱን መታጠብ ጁምዓ ቀን ሱና ነው። ለምን ብቻውን እንኳን ቢሆን ምንም አልነበረም፣ ግን ወደ ወንድሞቹ ስለሚሄድና ሰው ጋር ስለሚቀላቀል ከሱ በኩል መጥፎ ጠረን ሊደርሳቸው አይገባም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጁምዓ ቀን መታጠብን ያዘዙበት ሰበቡ ራሱ ኹጥባ እየኸጠቡ የመዲና ነዋሪዎች አንሳሮች ገበሬዎችና የተምር አዝመራ የሚያዘምሩ ስለነበሩ ስራቸው ላይ ቆይተው ላባልቋቸው ልብስም ሳይቀይሩ ይመጡ ነበር እና ሽታ ተሰማ። فقال لو اغتسلتم لهذا اليوم እንግዲህ ጁምዓ ለሚመጣ ሰው ነው الغسل لمن أراد حضورها وإن لم تلزمه كالمسافر والمرأة ونحلها ጁምዓ ማይወድበት እንኳን ቢሆን ለሙሳፊር እንደዚህ የሚመጡ ከሆነ ታጥቦ መውጣት ሱና ነው። ለምን لأن المراد النظافة ويكره له تركها لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل كأنت عند سور الجمعة من متاكون يتاطب የሚመጣ ከሆነ የተባለው ለሚመጡት ወንድሞቹ መጥፎ ሽታ ይዞላቸው እንዳይመጣ ማለት ነው። ለራሱ ብቻ ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام እያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ተገቢ ነው
በየሰባት ቀኑ يوما አንድ ቀን መታጠብ يغسل فيه رأسه وجسده ራሱና መላ ሰውነቱን የሚያጥብበት ማለት رواه البخاري ومسلم يوم الجمعة كتبال يوم የሚባለው ከطلوع الفجر አንስቶ ነው ከንጋት አንስቶ ነው ስለዚህ ሌሊቱን ቢታጠብ ጀናባ ሆኖ ከሆነ ሱናው አይገኝለትም ቀን መድገም ይገባዋል ማለት ነው لأن الحديث علقته باليوم فلو اغتسل قبل الفجر لم يجزئه والمذهب أن الغسل يوم الجمعة سنة لا يعصي بتركه شافعي مذهب مسرات متاقل سنانه يتوى عنده وانجلن يهون جنابات قال مدرسة وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وعامة أهل العلم أردتم مذهب الوزي قدائي اسمه مالك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه واجب هذا العلماء دمو واجب يا بعض تزازنهم تزاز كون درس مدبق على اللبت حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وحكاه الطبيعي عن حسن عن الحسن ورواية عن مالك واجب لو يالوت انجليل لدليل يامتوت ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم جمعة كم التاتم يندندو أكال مجأن بدربة سولاي واجب لو سبال قديتانو مالتنو ويس تقبينو مالتنو بميلو يخالفانو فلذي أيضا لم فرض مالت عدلم ليلة حديث سلالة حديثوچن عثمانتو مهيد يقدنا عندنا حديثه ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت جمعة كان وضع درجته السيو عبج من إن يامارت نقر الرعب ومن اغتسل فالغسل أفضل የታጠበ ደግሞ መታጠብ ይበልጣል በውዱእ ብቻ ከተብቃቃም ችግር የለውም ጥሩ ነው ማለት ነው ከታጠበ ደግሞ የበለጠ አምሯል ማለት ነው ሰሃቦችም በዚህ መልኩ ነው የተረዱት ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሚንበር ላይ ቆመው እየኸጠቡ እያለ ዑስማን ገቡ ما بال رجال يتأخرون بعد النداء قالوا ዑስማንን ለመውቀስ ፈልገው ማለት ነው አዛን ከተባለ በኋላ ወደ ኋላ የሚቀሩ ሰዎች ምን ሆነዋል ማሻአኑሁም ብለው ሲሉ ጊዜ ዑስማን ምን አሉ ያ አሚር المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت አዛን የሰማው ጊዜ ምንም የጨማመርኩት ነገር የለኝም ቶሎ ይውላር ጌታ ነው ወደዚህ የመጣሁት አልቆየሁም ያው ውዱእ እስከማደርግ ድረስ ብቻ እንጂ ማለት ነው فقال عمر والوضوء ايضا دم وضوء ብቻ አድርገን እንደምትመጣው ቀደም ብለህ ታጥበህ ውዱእ ማድረግ ለምን አትቀመጥም ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل عندك ወደ ጁምዓ ከመጣ ይታጠብ ማለታቸውን አልሰማችሁም ማለት ከዚህ በላይ አልተናገሩም حرام ሰራህ አላሏቸውም አብሮ የነበረው ሱሐባ በአጠቃላይ ዑመር ላይ ኢንካር አላደረገም ዑስማንም ላይ ስለዚህ ከመታጠብ በውዱእ ተንቃቅተዋል ዑስማን ይቻላል ማለት ነው ይሄንን ደሊል ያመጡት ሰበቡን ስናይ ያው ቅድም ተቆም እንዳደረኩ ጁምዓ ቀን ታጠቡ የተባለው ሽታ እንዳይኖር ተፈርቶ ነው روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم بجمعة كان كيبوا بيتاتشو وده مسجد يمتون البلد والعوالي كم يبالن بوتاي متان فيأتون في الغبار بأبوارا محل نوم يمتون قلين لا هم يتمتاتش من قد إلا يتمتاتش مقواقوا جاي إلم من الباب بجمل نوع لازم بقراتشون المطلوب
መዲና ደግሞ ሐራራው እንግዲህ መታወቁት ነው በዛ ላይ ደግሞ መዲና አቧራ ይበዛባታል አንዴ ብድግ ብሎ የሚነሳው አቧራ ሊያለብስ ይችላል ሰው በዛ መልኩ ይመጡ ነበር يصيبهم الغبار والعرق لابنا አቧራ ይነካቸው ነበር فيخرج منهم العرق መስጂድ ሲቀመጡም ያለባቸዋል ታቢወጣቸዋል فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي يا الله ملكتنيا أنا ዘንድ ይያሉ አሉ አይሻ ከነዛ ሰዎች መካከል አንድ ሰው መጣ ወደ ቤት ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا ለዛሬው ቀናችሁ ተጣጥባችሁ ብትመጡ መልካም ነበር ያን አዛ ለማስወገድ ማለት መስጊድ የሚሄደው ፋታ መጠቀም ያስጠረም የሚያመጣ ነገር ካለ መድኃኒት መጠቀም ወይም ደግሞ ካለ የማይወገድ ከሆነ መቅረት ራሱ ታዟል من أكل الثوم فليعتزل الجمعة ብቻ ነው ማንኛውም ቀን ሽንኩርት የበላ ሰው فليعتزل مساجدنا እንግዲህ ወይ ለመድኃኒት ወይ ለምን ሊፈልገው ይችላል አንተ ስለዚህ ሽንኩርት መብላት حرام ነው አላሉ ግን ሽታው ምን ወንድሞቹን አዛ ያደርጋል حتى መላእክት ይቸገራሉ በዚህ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ብለው النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ ምን ያህል ለራስህ ብቻ ሳይሆን አብረህ ለምትኖሩ ወንድሞችህም ቦታ መስጠት እንዳለብህና ካንተ በኩል እነሱን አዛም የሚያደርግ እንዳይገኝ በንግግርና በተግባር ብቻ ሳይሆን ለመጥፎ ሽታም ጭምር ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ነው ወይስተሐቡ ተንظيف الجسد ሰውነትን በአጠቃላይ ማጽዳት ይወደዳል من الروائح الكريهة አሰለከሆኑ ሽታዎች لئلا يتأذى به الحضور ሚመጡት የሚሳተፉ ሰዎች እንዳይቸገሩ ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن في دهنه أو يمس ويدهن من دهنه أو يمس من طيب امرأته من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى عند سو كبيتو تاطبو وطو يتعالون يهل تطهرتو كزام كبات تكبتو يقول كبات يسولنا كبات تكبتو ወደ መስጂድ የመጣ እንደሆነ መስጂድ ሲገባ ደግሞ ሁለት ሰዎችን ታያለህ ተቀበልልኝ ብሎ አንዱን ገፍቶ አንዱን ተጨምሮ ታይሆን ማለት ነው ሰረሰበት ቦታ ላይ ቁጭ ማለት ክፍተት ቦታ ታገኘ ሳይችን ክፍተት መጠቀም ቀደም ብሎ በመምጣት ሰፈል አወል መያዝ እንጂ እንደፈለገ አቁዶ ሲያበቃ ፊት ቆይተው ቀድሞ ቦታ ያዙ ሰዎችን ልቀቁልኝ ማለት አይቻልምና ማለት ላይ ፈርቁ በይነ ስነይና በዚህ መልኩ ከዛ በኋላ ከገባ ደግሞ ثم يصلي ما كتب له الله የተተበለቱን ሱና እየተጋገለ የቆየ ለጥም አራትና ስድስትም እንደ ሁለት ያረጋ አላህ ያገራለት ነው ያልባ ثم ينصت ከዛ ቀጥ ብሎ የሚያዳምጥ የሆነ እንደሆነ إذا تكلم الإمام ما مسخطم ማለት ነው እንዲህ ካደረገ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى በሱና በቀጣዩ ጁምዓ ወይ በሌላኛው ጁምዓ መካከል ያለውን አላህ ይምረዋል በዛሬ በሰራው ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ እስካሁን የሰራውን መግፍራት ያገኛለህ كفارة الذنوب ይሆናል ማለት ነው اي دين اهتم بالطهارة مثل هذا الطهارة እንግዲህ ትኩረት የሰጠ ዲን የታለ እንደዚህ ማለት ويستحب الاستياك መፋቂያ መጠቀም ይወደዳል لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فاتحة التكرم يتوددنا وبلغ الحديث رواه مسلم كذابوا على نجمو انجليز كون يالله سلا شتان ولا مطفى شتان داينور مطفى ايتان داينور يميشالو مادرق على من بمادرق ويتزين بأحسن الملابس ጥሩ የሆነ ልብስ በመልበስ መሽሞንሞን ማማር
የሚያምር ነገር መልበስ አይከለክልም ሸሪዓችን ቆሻሻ ወይም ደግሞ አሮጌ መልበስን ጽድቅ አይደለም ሲያጡ ነው አሮጌ የለበሱት ሰሃቦች ታገኙ ጊዜ ደግሞ ተሐረና ሸሪዓው ከከለከለው ውጭ ያለው ተጠቅመዋል حتى رسول الله ተጠቅመዋል ጁበተ ሐሪር ነው አውልቆ የጣሉት እንጂ ማለት ነው ስለዚህ አላህ ለባሪያዎቹ የፈጠረው ጥሩ ነገር ሸሪዓው በፈቀደው መልኩ መጠቀም በቁርአን ራሱ ያዛል ምንድነው የሚለው ቁል من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ለባሪያዎቹ ብሎ የፈጠራቸውን የአላህ ጥሩ ነገሮች የከለከለው ማን ነው ማን ከለከለ አላህ ነው የፈጠረው والطيبات من الرزق كرزق ጥሩ መብላት ማን ከለከለ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ጥሩ ነገር ለሙእሚኖች ነው በዱንያ ህይወት ላይ የተፈጠረው خالصة يوم القيامة يوم القيامة ደግሞ እንደው ለነሱ ብቻ ነው ዱንያ ላይ ለነሱ ሊጠቀሙ ይችላሉ ባይሆን ግን ሁለት ነገር መጠንቀቅ አለበት በሐዲስ እንደመጣው كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان الى النبي صلى الله عليه وسلم ለከውን ብላ የፈለከውን ልበስ ሁለት ነገሮች እስካልነኩትና እስከዘለለው ድረስ እንደናቸው ሰራፉን ومخيلا ما باكننا ጉራ እኔ ይሄን ያክል ሀብት ባለቤት ሆኜ እንዴት ይሄን ያክል ብር የተገዛ ቃል አልሳለሁ የኔ መሆን ያለበት ይሄን ያህል ነው ይሄ ጉራ ነው ከሌሎች ሰዎች መብለጡን ለማሳየት ማለት ሐጃ ኑሮ ሳይሆን ይሄ ክልክል ነው ሌላው ደግሞ ማባክ ኢስራፍና ጉራ ሁለቱ ታይዞ ነው የሚለው ነገር ኢስራፍ ካለ ኸያላን ይኖራል ብዙ የሚነጣጠሩ ነገሮች ሁለቱ እስከሌሉ ድረስ ግን ይቻላል ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ያለው ወልብሱ ثياب البيض ነው ያለው አሁን እሱ ነጫጭ ልብሶችን መልበስ አለ ነጫጭ ያው በሸሪዓው የተወደደ ነው ለምን ቆሻሻን አይሸከምም አንድ ነጭ ልብስ ምናልባት በሳምንት ሁለቴም አንዴም ታጥበዋል ሌላ ከለር ከሆነ ግን ወር ሁለት ወር ሊቆይ ይችላል ለምን ሚነኩት ቆሻሻዎች ስለማይታዩበት ስለሚወጣቸው ማለት ነው ስለዚህ ነው ነጭ ተፈለገው ግን ነጭም ባይሆን ጥሩ ልብሱን ለብሶ በጥሩ ገጽታ ነው ከወንድሞቹ ጋር መገናኘት ያለበት ማለት ነው አቅም እንደፈቀደ روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله بسند حسن عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان ولبس من أحسن ثيابه كان يطلب سيطرون يلبسنهم وروى أبو داود والترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كلبسوا شاكوا نتشل لبسوا فإنها من خير ثيابكم فلا تقولوا لبسوا شناتشونا وكفنوا فيها موتاكم وله شاهد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم بهم سنة وما لنا ሶስተኛው አخذ الظفر ጥፍርን መቁረጥ ነው إن طال ረዝሞ ከሆነ ነው እንደ ግድ ጁማዓ ቀን ቁረጡ ተብሏል ብሎ ተከልፍ አያስፈልግም ከዛ በፊት ቆርጦት ከሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ ጥፍር ስንቆርጥ ሙሉ ጥፍራችንን አስተካክለን ነው መቁረጥ ያለብን አንዳንድ ጊዜ የምናየው ምንድነው አንዳንድ ጣት ላይ ያስቀራሉ አይደል ይሄ ሱነቱል ኩፋር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ቆሻሻም ደግሞ ይተበጥባል እዛም ላይ ተሳቀው ነው የሚቀመጡት እንደዚህ በየጊዜው አስር ጊዜ ተነካታ ያለች ደግሞ ከብደዋለች ማለት ነው እና ያን አስተካክሎ መቆረጥ ያለበት አንዱ ረጅም አንዱ አጭር ማድረግ የለበትም ራሳችንንም ስንላይ ከፊሉን ተላይቶ ከፊሉን መተው ተከልክሏል احلقه كله او يتركه كله يا النبي صلى الله عليه وسلم ወይ ሁሉንም ላጭ ተውር ሲቆርጡ ከፊት ያለውን አስረዝመው ኋላ ያለውን አሳጥረው እንጂ አይቆርጡ ብትነግራቸው እንኳን ይችላል
كذلك نتف الإبط يبتمتا طغرن منقل وقص الشارب يكنافر طغروچن ማሳጠር وحلق العانة የብልት ዙሪያ ጠጉሮችን መላጨት أو قصه ወይም ደግሞ ማሳጠር أو نتفه ወይም መንጨት እንደቀላለው ብቻ እንዲወገድ ነው የሚፈልገው طيب لمن من خصال الفطرة ناتش 5 من الفطرة قص الشارب حلق العانة نتف الإبط ومنهم 5 ነገሮችን ነው የሚቆጥረው ሐዲስ የሱናን الفطرة ብሎ ማለት ነው ختان ነገረዛ አራተኛ استعمال الطيب ያው ሽቶ መጠቀም ነው ይሶችን ሳልፈናል ከዛ በኋላ ثم قال رحمه الله ويستحب الإنصات في وقت الخطبة وخطبة ساعات لاي ما دامت يوددها ምናልባትም የጁምዓ ሶላት በጀማዓ እንዳይ ሰገድ የተባለው ህክማው ለኹጥባው ሊሆን ይችላል በዛን ሰዓት በሳምንት አንድ ቀን እንጂ ስለ ዲን የማይሰማ ሰው ይኖራል ስለሆነ ያለንበት ሀገር ላይ ተጠበቀ አብዛኛው ሰው መሽغول ነው አይደል ስለ قال الله ስለ قال رسول الله في الاخره የሚሰማበት ጊዜ የለው ይህች እንኳን ቢያንስ የሳምንት ስንቅ አስፈላጊ ናትና ነው ሸሪዓው ያስተሳሰረው ማዳመጥ አለበት ከጓደኛው ጋር መነጋገር የለበትም አሁን ግን ሰው ከጓደኛ ጋር ወግብ ላይ ነጋገር ይችላል ሌላ አነጋጋሪ አለ የሚያነጋግረ ለየዳችን ያዝነው ما خطبه ላይ ተጥሎ የሚገረጉር አለ እስካሁን እንግዲህ ምን ያህል ጊዜያችንን በሱ ላይ እየወባከን እንደሆነ ነው የሚያሳየው ለዚህ እንኳን ፋታ ማይሰጥ 30 ደቂቃ ማይሞላ ኹጥባ ለመስማት ጊዜ የለውም ፌስቡክ ላይ ትኩረት መስጠትና ወደ ኹጥባው ማዳመጥ አለበት رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ጓደኛህን ዝምበል የምትለው ከሆነ ራሱ አንተ ለغو ተናገራል ዝምበል ማለት ራሱ ንግግር ነው በቃ አንተ ወደ የሚነገረው ንግግር ብቻ ትኩረት መስጠት ነው የሚጠበቅበት وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صهل فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء لا يا حديث ذكرنا رب العالمين هو التنيون يمجمعه بخاري ومسلم على حديثنا سنة وسنة يقتراه المؤلف خطبة مادامة جن واجبنا ويسنة هل الكرام حرام والإنصات واجب في حال الخطبة فيه قولان للإمام الشافعي أحدهما نعم أو واجبنا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في الكليم والإملاء ومن تكلم عامدا كان عاصيا ومن تكلم جاهلا كان لاغيا وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أده الروايتين أحمد أردتم مذهبه إمام الشافعي قولا كليم كياد ما دامت واجبنا ونمر قرآن الذين نمنا ملكة عندهم مدن نقولون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن في كربات دامتو تنصتبروا هي آيات بخطبان الوردو أكثر المفسرين وروى أحمد بن ماجه وصححه الألباني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله አንድ ቀን የአላህ መልእክተኛ ጁምዓ ቀን ተባረክን ቀሩ እና የአላህን ቀናቶችም አስታወሱን አለፉት ህዝቦች ላይ የደረሱ ቅጣቶችም ማለት ነው
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني عند أبو الدرداء مبال وإن أبو ذر مبال صحابي أتكبين نبر قلت تيادة لك أنا سنة هذه السورة إلى جانا نكال كلام على أول من ناقر سورة وسبوت فشنو هي سورة يوردوس كان القرة بلوي ديلا إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليها نسكت باب صيرون بمعاملة كتبتها زنبلال فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني هذه سورة متى يوردت بيجي كان نقرتني ما قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت كذلك صلاة يا وتناقر قولا وودك نقر قانون من يلهم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وأخبره بالذي قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي كما تناقر ونص النور وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا የጁምዓ ቀን ኢማሙ ኹጥባ ያደረገ የሚናገር ሰው መጽሐፍ እንደተሸከመች አህያ ነው ምንም አትተከም ምግብ አይደል አትበላው ሰው አይደለች አታነበው ተፉሸከም ብቻ ስለዚህ የዘውየም ጁምዓው ድካም እንጂ ላተርፍ የለውም ማለት ነው ከባድ ማስጠንቀቂያ والذي يقول له انصت ليس له جمعه ዝንበል የሚለው ያንን የሚናገረው ጁምዓ የለው ግድ ለፈልፋለው የሚል ካለ ይለፍልፍ ሌላው ራሱ ስራ መስራት ነው ማለት እሺ ነገር ግን እዚህ ላይ ኢማሙን ማነጋገር ይችላል ጥያቄ ያለውን በመሃል አስቁሙ መጠየቅ ይችላል ከፈለገ لمن لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس درت متعذر بزمن فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال الله ملكتنيا خطبة الربيان لا في يوم الجمعة قام أعرابي عند ذلك ذكال حتى من بالله ونو يخطبون فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال نقرت ودم بيتسو تراب ذلك نقرت ودم انجلي قملوت بيلوت بغوت لذلك نقرتني على الله ذنابك الليلين على كلام فجرتم للرابون هنا فادعوا الله لنا دعاء قل للذناب أفعالك فرفع يديه جاءتهم كفادرقوا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ሶስት ጊዜ ዱዓ አደረጉ ከመንበሩ ሳይወርዱ ዝናቡ ጀመረ በጢማቸው ላይ ውሃ ሲፈስ ይታይ ነበር ለኛ ዝናብ ዘንቦ ቤቱም ራሱ አፍሶ ማለት ከዛ በኋላ فما رأينا الشمس سبتا إلى الأمس ሳምንት ሙሉ ፀሐይ አላየንም የተከታታይ ዘንባል በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ እንደዛው መጣና هلك العيال هلك المال وجاء العيال دمهم بذناب للملكنا لأنه منالو أهم ذنابهن أنسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أميت أكمبوت على أذن بالله اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قرب تاوش لاي تراراوش لاي ونزوش لاي يزاف مبكي أبو تاوش لاي عادل قلن كتنا بذناب بالتكيف يرباتك وعين الأمة قالوا ያው ከዛ በኋላ ሰላቱን ሰግደው ሲወጡ ፀሐይ ለመጀመሪያ ጊዜ ታየችላል እንግዲህ ተመልከቱ ዱዓው ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ማለት ነው فالحاصل እንግዲህ ኢማሙ ማናገር ይቻላል ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን መከታተል ነው ومن دخل والامام يخطب ኢማም ኹጥባ ያደረገ ያለ የገባ ሰው صلى ركعتين خفيفتين قلل يالو ሁለት ረካዓዎችን ይስገድ ثم يجلس ከዛ በኋላ ይቀመጥ ሳይቀመጥ በረካዓ ይስገድ
ተቀምጦ እንኳን ከሆነ ረስቶ ይነሳና ይስገድ ሱለይክ አልገጠፋን የተባለ ሰሃቢ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ እየኸጠቡ ገባይ ይሄ ሁለት ረካዓቱና መሆኑን አላወቀኝ ይመስላል ቁጭ አለ ያ ሱለይክ አለ ኹጥባው መሐከል ነው ኹጥባው ለማስተማር አይደለም የግድ ቶፒኬን አለቅም ማለት ለዚህ የሚሰራ ስተት ካለ ማስገንዘብ ያስፈልጋል በማለት ያ ሱለይክ قم فاركع ركعتين تنس ركعات سجد وتجوز فيهما كالكفار جاءتشو دموار ذلك على اللي قالوا يتباروا لذنه ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما إن أنت عند سوء إمام خطبة يادرج كمتع ለተረካዓት ጀድ ባይሆን ከተፍ ያድርጋቸው ነው እንግዲህ ሙአሊፉ የጠቀሳቸው ሱናዎች እነዚህ ናቸው ሌሎች ግን የተወሰኑ ነገሮችን ልጨምርላችሁ አሁን ጁምዓ ሱና የሆኑ ማለት ነው ማልዶ መምጣት ከተሳካ ረፍት ከሆነ ጊዜ ከሌለ በተቻለ መጠን ቶሎ ወደ መስጊድ መቻኮል ነው በጁምዓ ቀን እደርሳለሁ ብለህ አታርፍ ለምን لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة الجمعة كان لجنابة عندما يتهاتب وارقو يتهاتب ثم راح فجاء يمالد فكأنما قرب بدنا جمل عند صدقه يتهيالا قطر الخلق ومن راح في الساعة الثانية ولدت النواة ساعة يهده فكأنما قرب بقرة كبت لصدقه يتهيال ومن راح في الساعة الثالثة بصوت النواة ساعة يهده فكأنما قرب كم كان أقرن عندما مكت باب وينفيل عند صدقه يتهيال عندما يرجع زود يجانا هذا لم واقعي بيجولنا تعالى ምክንያቱም መስህብነት አለው ይባር ደስ ይላል ተጣጣው ስለዚህ ገበያ ላይ እንዳለውና የሌለው ሁለት ጎን ለጎን ቆሞ ቢገኝ እዚህኛው ነው ጥሩ ዋጋ የሚከፈለው ስለዚህ ስጋው ከሌላው ባይበልጥ እንኳን ዋጋው ከፍ ያለ ስለሆነ ለዛ ነው አቅራን ያለው ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة አራተኛው ሰዓት ላይ የሄደ ሰው ዶሮ እንደሰደቀ ይቆጠራል እንግዲህ ከጧት አንስቶ ኢማሙ ኹጥባ ላይ ሚንበር ላይ እስከሚወጣ ድረስ ያለው ሰዓት ለአምስት ተከፍሎ ማለት ነው እንደኛ ሰዓት ሁለተኛ ሰዓት ብሎ እኛ የምንቆጥረውን ሰዓት አይደለም ያቺ ያለችው ቀን ለአምስት ተከፍላ ማለት ነው ومن راح في الساعة الخامسة ለአምስተኛው ሰዓት የሄደ فكأنما قرب بيضة انقلال عند صدقه يقطر فإذا خرج الإمام إمام ويوطع غزي كبيت ولا مسجد حضرت الملائكة يستمعون الذكر ملائكة خطوة يدامتوا يمتعون እንግዲህ መላእክቶች በር ላይ ቆመው ማን ፊት ገባ ማን ቀጥሎ ገባ ይነዘግባሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ ግን طووا الصحف وحضروا يجلسون يسمعون الذكر ወረቀቶቻቸውን ተቀለው መተዳደምታሉ አርፍዶ የመጣ ሰው እዛ መዝገብ ላይ አይሰፍርም ሱብሃንአላህ ቀድሞ የገቡ ሰዎች የሚመዘገቡበት ነው ይሄ ማለት ነው قال النووي في الروضة وتعتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح وعلى الثاني من طلوع الشمس وعلى الثالث من الزوال عند سنة هنا وعند المنطقة ثلاثة يوم أو سورة الكهف مقرات تقول الله سورة الكهف مقرات روى الحاكم وصححه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين كهفن يقرأ سو بولت الجمعة مهكل النور يبرى الله تعالى
እንግዲህ ቀጣዩ ሳምንት ብሩህ ይሆንለታል የኸይር ስራ የመልካም ነገር ማለት ይሆን ይችላል አላሁ አለም قال النووي والألباني صحيح ሶስተኛው በነብዩ ላይ ሰላዋት ማብዛት ነው በዛን ቀን በጁምዓ ቀን ከሌሊትም ጭምር ነው ይሄ لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه الألباني عن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه لكن أعطيت له بلاد جمعة كنو بزان كان عدم تفتروا بالذات كانوا لا يموتون نفخ من الدرجوم يكي عمالت بجمعة كنو قالوا الناس صلوات عبد بني الآية بذكر لمن فإن صلاتكم معروضة علي إن أنت صلاة بكرب للناس صلى عليك فلان كذا وكذا يقول ذلك الجامعة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض علي صلاتنا عليك وقد أرمت እንዴት ነው የኛ ሰላት ለነሱ የሚቀርበው ለርሶ የሚቀርበው በስብሰው ያለ አላቸው ከሞቱ በኋላ ለማለት ፈልጎ ነው አሁን በሚናገሩበት ሰዓት በህይወት ነው ያለው ግን ያው ሞት አይቀርምና ሐዲሱ ደግሞ እስከ ቂያማ የሚቀጥል መልእክት ስለሆነ እንዴት ነው አላቸው قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء مريت لا الله حرام أرقال نبيوتنا أكال اندات تبلا እና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሱና ናቸው ማለት ነው በጁምዓ